Första stora Stockholms derbyt den här allsvenska säsongen är igång. Så då väntar det på tempoväxlingen. Den kommer i Djurgårdens favör. Ngoyen kan ju mycket väl skjuta därifrån. Så man kan göra nu när Siltanen bara spelar loss bollen. Kusurli lyfter mot bortre. Nilsson tåar fram. Sen täcker på det, så det känns skönt. Och så Pinas över stål för Tonekti som är först på bollen. En mot en in i straffområdet. Tonekti vrider och vänder mot stål, sätter honom på ändan och spelar mot bortre. Och så där är 1-0 Hammarby. Så det är så många lägen där Djurgården nästan, om de får med sig bollen lite till, kan sätta ett 2 mot 1. Tonekti. Och returen är lös, Abraham, och här är målet dömt. Josef Ferrabi. Annan vinkel, och då är det misstänkt, men det där är så svårt att säga, för den vinkeln är ju inte direkt ovanför bollen, och då försöker peta och sticka, men som sagt, ja, han håller ändå bollen där, Savo. Petar in den framför mål också. Ngoyen. Ja, första manövern i matchen, 20 höll på att resultera direkt. Teki. Bollen framåt och får den tillbaka. Tesfalle Teki. Duktig med boll och kan styra ett spel trots sin ungdom, 18 år. Karlsson till Skoglund, vidare. Besara släpper den också. Tonekti. Ja, den på ett tillslag där. Här kan bli ännu mindre om en liten stund, för här kommer läget från Hammarby. Haft många lägen att skaffa sig assistpoäng. Priske kommer fram. Ja, Sygel får inte träff. Och man har varit tvungen att hobbypsykologisera ganska många insatser och resultat de senaste åren. Så som sagt, idag klev Hammarby in som ganska klara favoriter. Och man står upp på det favoritskapet. Ja, Janne, hur är känslan nu efter matchen? Of course, really disappointed. Of course, the result is disappointing, but also the second half performance was really bad from us, and really difficult to accept the performance. Of course, yes, we were tired. Probably, many of the players played 3 days ago. It's been difficult preparation, but the way we played in the second half. Not together, not as a team. It's something we have to change immediately and get the team back in the track. But this is where we work from, and guys know it. Guys are disappointed, also disappointed to our performance. But now we need to team a bit to step up, because it can't happen again what we showed in the second half. Varför blir det en sån stor skillnad mellan en bra prestation i första halvlek och sen andra? Difficult to say. Maybe, of course, the result have to chase the goal, and we were not maybe patient enough to play it, and then it was a bit broken the game in the second half, and then there was some moments when we clearly saw that Hammarby was a bit stretched and playing with big distances. We should have used those moments better, but now we are missing the extra 5-10%. We lose balls, and a bit easy places, and then and it was always Hammarby player collecting the ball or second ball after a duel. So we were not reactive and playing with short distances as we want to play our normal game. So can't be happy, but it's really difficult to say. Maybe tired, but then we should have stick together a bit more in that moment. Spelmässigt, vad tycker du att det är som inte fungerar i den andra? Well, because the tactics was to be a bit lower and be really compact as a team. I think it was
working really well in the first half. It's not something we always have done, but then it was clearly working in the first half, and there was the moments to counter, but we were a bit sloppy and missing a bit the extra thing what we have been missing also in Rapid game, that we just need a bit more quality in that moment, but also a bit more team effort, that we are trying to do a bit too much things ourselves, and then that is something was clearly showing in the second half. And for some players it's a bit showing, they want to show a bit more, and then they slip away a bit from the team tactics. But then of course when you are chasing the game or chasing the result, it's sometimes difficult, but then it was just something the second half that it can't happen again. Hur ska man gå vidare nu då snabbt för att ställa om till Rapid Wien på torsdag? Yeah, we have to now collect ourselves a bit. Like it's been a really rough week, and happening. There's been like training, quite light training, but still it's training. So we have to now rest our head a bit, and then find a bit energy, also a bit joy also, because then when it gets tired, and when you get tired and then you lose games, you start to feel mentally a bit down. So we have to just now get the team up mentally, so we are so ready to play in Vienna, because that is really important game for us. And then luckily we have like now players who are coming back, like Stenson. It's nice to have him back, but also many players showed up and have playing time, so now we have players who can jump in, but now we just have to do things professionally and get over this game and move on fast. Ja, om vi ska sammanfatta den här derbyt mot Hammarby. En första halvlek där jag tycker vi sitter ihop ganska bra, jobbar hårt för varandra, lite tufft att få det målet innan halvlek, men kommer till ganska många lägen som kan bli någonting. Vi lyckas inte riktigt få med oss bollen i omställningsspelet, känns det som, men vi står upp för varandra bra tycker jag. Sen i andra halvlek så det är en stor besvikelse för oss, den insatsen i andra halvlek. Vi sitter inte ihop, vi är inte nära varandra. Så riktigt besviken på oss själva i andra halvlek. Hur kommer det sig att man inte sitter ihop och sådär i andra? Ja, jag vet inte om det är trötthet från det tajta matchandet eller om det är... nej, jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag tycker det är synd, för Hammarby tillåter oss, eller ger oss en väg in i matchen, tycker jag, bjuder på lite ytor som vi inte utnyttjar. Och ja, vi får inte grepp om matchen då helt enkelt, utan det slutar i att vi springer runt en och en och jagar bollen. Hur var stämningen här inne i omklädningsrummet nu efter matchen? Nej, den är såklart dålig. Det här var inte vad vi hade hoppats på. Stor match mot Rapid Wien här om bara ett par dagar. Hur gör man för att snabbt komma upp på hästen? Man ser till att sköta sina rutiner vad gäller kost och sömn. Och sen så ser man till att Rapid får smaka för det vi gjorde idag. Hammarby about to win. They were a better team, especially in the second half. We changed the approach against Hammarby and decided to play 4-4-2 to protect the middle a bit in the second half and prevent a bit Hammarby to go forward. And I think first half was relatively okay from us. We had the moments in the first half where what we should have just used more or simply better. But second half we started to, maybe because of the result, that we had to chase the result, and then maybe also some tiredness in the team, but then we started to just stretch a bit. And then Hammarby is a really good team to use those moments. So especially in the second half, the performance from the team was not good. Even though we were tired, we should have been playing out with the ball a bit more instead of clipping the ball to the last line. It was not something we want to do. And then, it was a really poor performance from us in the second half. 2 big distances, and then really didn't compete about to get a result. But
this is the game, and we move forward from here. Tack, Kim. Men jag håller med. Vi hade förberett som alltid ett försvarsspel där jag tyckte att Janne hade gjort bra ändringar i deras också offensiva positioner, vilket gjorde det väldigt lite svårt att komma åt de första 15-20, där de också får en del omställningar centralt som de skulle kunna gjort bättre av. Efter de 20 minuterna tycker jag vi får ordning på pressspelet och kvaliteten med bollen. De är offensiva i sin approach att lämna både Savo men också ibland Toppmark i högre positioner, som gör att vi inte får trycka ner dem på samma sätt, utan det är ganska höga omställningshot, vilket gör att det blir lite annorlunda mot de lag vi mött innan. Som gör att det blir en böljande match där inte vi är tillräckligt skickliga med bollen. Vi får till den ändringen, tycker jag att vi spelarna gör men också visar upp sin skicklighet att kunna ändra och inte göra någon stor grej ur det, utan får ut energi på ett bra sätt, börja jobba oss in i matchen, skapa målchanser. Och sen andra halvlek tycker jag är så bra nästan man kan göra. Det är klart att vi önskar att vi skulle skapa ännu fler målchanser. Det känns som att det är väldigt många nära möjligheter där det inte blir ras ut, där Djurgården springer hem bra och ser till att det inte blir de där målchanserna, även om det finns en hel del. Så att vi visste att vi mötte ett jäkla bra lag, ett välcoachat lag som spelar på olika sätt, och jag är väldigt stolt över mina spelare och deras insats. Tack. Då öppnar vi på frågor. Är det mikrofon som gäller? Mikrofon gäller som jag har med. Börjar här på Stockholm. Till Janne, hur mycket påverkade matchen i torsdags? Of course it affected, and then it was 2 days of preparation after the Thursday's game, and then with a really broken team in the way that you can train with the half of the players, and then half of the players were still recovering yesterday. So of course it was difficult, but then there was still quite many fresh players. I think it showed a bit in the start that we had fresh blood also in the team. So, but then we made it a bit difficult ourselves, especially in the second half, that we just didn't play well enough with the ball, and that was that basically got us tired a bit. Playing with long distances against Hammarby, it's gonna kill you. So, but of course, it's been difficult 2 days to prepare for this match, because the last game ended so late also on Thursday. So, but then, but I still think that we should have done better. En fråga till Jannik. Kim Hallberg sa ungefär i tv-sändningen att han hade spelat med en överlägsenhet idag. Tyckte du att Hammarby var överlägsna? Vad betyder det? Överlägsad? Kan man göra med engelska? Superior. Yeah, they are good with the ball. Yeah, if you mean that, so, and then yeah, it's always if you play against team like Hammarby, it's always the question that do you want to break their game and do you want to disturb their game, and that is something we started to do. And then Hammarby is a good possession team. They have a good structure, but every structure has their weaknesses. So I don't feel like that any team is superior. But then are they a good team? Yes, they are a really good team. So I don't know how to answer that question. But they are top of the table now, so I think they are a good team in many ways. Och till sist, Oskar Fallenius fick kliva av med
I have no idea about that. We know tomorrow. I have no idea what is the situation. Kim, vad är den största skillnaden med Hammarby nu här mot för ett år sedan? Ett år sedan? Oj. För ett år sedan så är det väl all skillnad. Hammarby hade slutat 7 i Allsvenskan. Hade underliggande siffror som var botten 4 och de hade en grupp av spelare som kanske inte presterade på sin bästa nivå. Och nu så har vi bättre siffror i alla fall. En sista fråga. Yes, Ola Gustafsson, Fotbollsrätt, Janne Honkabara. Många byten tidigt i andra halvlek. Hur ser du på att du gjorde bytena så snabbt som du gjorde det efter en ganska lovande första halvlek ändå ifrån er sida? Yeah, it was with Albin. I think he did a really good game, and then but we wanted also to save him because he's been a bit sick. So there's a lot of reasons why we make the substitutions, but that's just overall there's certain amount of fatigue. They are tired as a team, so some of them were like to get a bit fresh energy to the pitch, but then some of them were like a bit more tactical changes than what we need. I didn't think about so much the time when we are doing that early or later, but then we felt that we needed the subs in that moment. So, and then always when you bring in a player, you want him to bring a bit extra to the pitch. So also Savo hasn't played like full matches for a really long time, so we wanted also to give Priske a chance to do an impact in the last 15 minutes. But then, yeah. But I think if you would be asking that, did the subs made a change today? Not so big. So it was a bit more. Maybe we were a bit more stretched after that. So we were trying to do a bit too much. But then, but overall, the first half, the discipline, the way we did as a team, I think it was something we were trying to approach. But then, of course, the first goal changed a bit that plan. That we were still able to do that, but then still have to be chasing the result. I don't know if you have seen the goal. Was it? I heard that it was out from the end line, but have you seen the goal? Yeah. Okay. But yeah. En fråga till. Pressen har ju varit stor på Djurgården i derbymatcher, och det kan man väl tro att det fortfarande är. Du som är ny i klubben, har du känt av det här trycket efter att göra resultat i de här matcherna? I didn't feel in my players anything like that. They were afraid today. So I can't say that was reason to anything. But of course, I haven't also seen my team like after the 2-0. That they went a bit down, and I don't. That is something I don't want to see. There was still 15 minutes to play, and then they were a bit like gave up, and that is something like I don't want to see at all. But I didn't feel that there was any extra pressure that we focused this as a game that with a strategy, and then we hope to win and get a better result, of course. But hopefully next time when we play against Hammarby, that we get a good week and a clean week under, so then it would be a bit easier. But this is how it went now. Thank you. Thank you. Good.